ओके। तमें एक्सटर्नाल सेक्टर जाउतले जोटा कि एठी पे जाइतले करेंट ट्रेड अपॉर्चुनिटी कोन भारत पाखरे अछि ई सब कथा हम चर्चा हेतिले आउ थरे खाली जस्ट एटा स्लाइड टा टिके रिपीट मार दउची स्लाइड टा पढ़ा हेतिले म थरे रिपीट मार दिया प्रीवियस लेक्चर टा किसी जो वीडियो अपलोड मरा ही नथिला तो सेगुड़ा मारी देछि देखि दबो हला प्लस स्लाइड मध्ये पठे देछि आउ जा जदि जाहा को किछि डाउट मिलेनी या फिर किछि जिंस ऑफ कोर्स कहि परिबो पठे दिया हला ओरी हबन पढो हला सब जिंस मिली ओके तो कथा उडुछि करेंट ट्रेड अपॉर्चुनिटी ट्रेड माने व्यापार इन द कोविड-19 सिनेरियो वर्ल्ड लर्न फ्रॉम द सिनो चाइना वार भारत चाइना भीतर युद्ध होइतिला सेई टाइम है प्रोटेक्शनालिज्म मीन्स द डोमेस्टिक कंट्री फास्ट तेणु चाइना हो जाऊ भारत हो जाऊ पाकिस्तान हो जाऊ कि अमेरिका हो जाऊ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ କି ଭାଇ ଆମ ଦେଶ ଆଗେ ବଞ୍ଚୁ ସେ ଟ୍ରେଡରେ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଜିଡିପିରେ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ କଥା ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା କୋଭିଡ ମେଡିସିନ ହେଇଯାଉ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା ହାଲାକି ସିଚୁଏସନ ଟିକେ ବଦଳିଛି ଯଦି ଆମେ 2-4 ବର୍ଷ ଏବେ କଥା କହିବା ସେକେଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ଆଫ୍ଟର ଦ ୟୁଏସ୍ ଚାଇନା ୱାର ୟୁଏସ୍ ଚାଇନା ୱାର ମାନେ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଲ୍ଡ ୱାର କଥା ଲେଖା ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାର ନୁହେଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ମ କରିଥିଲେ ସେ କଥା କୁହାଯାଏ most of the company trying to shift from the China to the South Asia and the Southeast Asia ତେଣୁ ଚାଇନା ପାଖରୁ ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଉଥ ଏସିଆ ଫିର ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାଉଥ ଏସିଆ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ସାଉଥ ଏସିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆସୁଛି ତ ଭାରତକୁ ଯଦି ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସାଇବେ ଏଇଠି ଭାରତକୁ ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଇଦା ମିଳିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମିଳିବ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳିବ ପ୍ଲସ୍ ଫରେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରିଜର୍ଭ ଆସିବ କିଛି ଇଣ୍ଡିଆ କାରଣ ଏଫଡିଆଇ ଆସିବ ନା ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ if India can attract the foreign companies to grab this opportunity, then India can be the export hub in the India. ତେଣୁ ଭାରତର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି BMW ବନା ହବ ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇଫୋନ ବନା ହବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ବନା ହଉଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇଠି ବନା ହବ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ଟିକେ ଶସ୍ତାରେ ପାଇବେ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଏଇଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ଭାରତର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ମିଳିବ So the India focus, Make in India project, Make in India ମାନେ ଭାରତରେ ହିଁ ବନାଅ ଭାରତରେ ବନେଇଲେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରକାର କଥା ଆସିବ କାରଣ ବନେଇ କେତେବେଳେ ବନେଇବେ ଆଇଫୋନ କମ୍ପାନୀ ଆସି ଗୁଡଗାଁରେ ବନେଇବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତ କରିବ ବହୁତ ସାରା କଥା ଏଠି ଇଏ କରିବ ସେ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେନିଫିଟ ଭାରତକୁ ମିଳିବ ମନେକର ଆମେରିକାରେ ବନା ହଉଥିଲା ଆଇଫୋନ ଏବେ ଭାରତରେ ବନା ହବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ତ ଆମକୁ ଶସ୍ତା ମିଳିବ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଉଛି ଏଇଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସିଆ ଫେସିଆ ଅଲଗା ଅଲଗା ट्रांसपोर्ट କରାହବ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରାହବ ତ ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହିସାବରେ ବହୁତ ସାରା ଆସିବ ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାନ୍ ମୋର୍ ଆକ୍ସନ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ଲେବର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାରତ ଆ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଭାରତ ତାକୁ ବେନିଫିଟ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର ତେବେ ଯାଇକି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସିବେ ମୋର୍ ରିଲାଏବଲ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦ ରିଲାଏନ୍ସ ଆମର ମୋର୍ ରିଲାଏବଲ୍ ମାନେ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ରାସ୍ତା କଥା କୁହାହେଉଛି ପୋର୍ଟ କଥା କୁହାହେଉଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ କଥା କୁହାହେଉଛି रेलवे कनेक्शन कथा कुहाउची इलेक्ट्रिसिटी कथा कुहाउची हेल्थ केयर कथा कुहाउची ये तमाम प्रकार जिन को आम इनफ्रास्ट्रक्चर बोली कहू गोटे फरेन कंपनी आस मनकर ओडिशा रे किछि गोटे जाजपुर रे कराला किछि गोटे काम गोटे बड़ प्लांट करा ट्रेन लाइन नहीं ट्रक सब कौन बहिकी नेबे यही सब जिन कि फ्लाइट कनेक्शन नहीं बाबू आसिक पहुंचे भुवनेश्वर जाजपुर जाई पहुंचला लगे 4 घंटा 5 घंटा कि लगे तो से कथा ये सब तमाम प्रकार जो बेनिफिट रहिबो ना कंपनी माने कोठी ना कोठी चूज करिवे भाई साहब भारत निवेश करिवे As China create the IT network marketing, India should involve in the network marketing. ମାନେ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ନେଇକି ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପାଖରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବଲ ଥିବା ଦରକାର ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ କଥା କହୁଛି ଟଙ୍କାଟିଆ ସେମ୍ପୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଧୋଇ ଦେଉଛେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ବି ଧୋଇ ଦେଉଛେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ କଥା ଉଠୁଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ୟୁନିଲିଭର ବନଉଛି କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାମ୍ପୁ କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାମ୍ପୁ ତମ ଘର ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ନା ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଛି ବୋଲି ତମେ ସେଟା କିଣୁଛ ଯଦି ସେଟା ଆଭେଲେବିଲ ନ ରହେ ତମେ କିଣିପାରିବ ନାହିଁ ସିଧା କଥା ତେଣୁ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି ଯେଉଁ ମାର୍କେଟିଂ ନେଟୱାର୍କ ଭାରି ବଡ଼ ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏଇଟା କାମ କରେ means from the full supply chain India should involve in the between the which in the give the extra mile ଯଦି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ମିନେରାଲ୍ସ ବାହାର କରୁଛୁ କୋଇଲା କଥା କୁହାହେଉଛି କୋଇଲାକୁ ଜଳେଇ କେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବାହାର କରିବୁ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କେମିତି ସେ ଏନର୍ଜି ୟୁଜ୍ କରିବୁ तमाम प्रकार आम नेटवर्क जोगाड़ करके रखू जमी एक्चुअली कम पैसा भितर अधिक भैल्युएबल जिन क्रिएट हो पार प्लस इफेक्टिव हो पार ये अलरेडी जाइए पूर्व क्लास आगू जाऊ तो कथा ना जाऊनी जी सर आज्ञा सर
ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ମନିଟରିଂ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କୁହାହଉଛି। ଭାରତର ଯେଉଁ ରୁପିଜ୍ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଡଲାର ତୁଳନାରେ କିମ୍ବା ୟୁରୋ ତୁଳନାରେ କିମ୍ବା ୟେନ୍ ତୁଳନାରେ କିମ୍ବା ଏସଡିଆର ତୁଳନାରେ କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଡଲାର ଏସବୁ ତୁଳନାରେ କିମ୍ବା ପାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେର୍ଲିଂ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା। ଅଲରେଡି ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କହିଥିବି ଲଞ୍ଚ, ନିର୍, ରିର୍ ଏସବୁ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଆମ ଟଙ୍କାକୁ କିମ୍ବା ଆମ ରୁପିଜକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବାସ୍କେଟ ଅଫ କରେନ୍ସି ସହିତ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି, ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଯଦି ମନେ ନ ପଡେ। ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ମନିଟରିଂ। ସବୁ ଦେଖ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଆମର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଭାରତ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି ଆମର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଧିକା ହେଉଛି ତାହେଲେ ରୁପି ଯଦି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ କରାହବ କିମ୍ବା ଡିଭାଲ୍ୟୁସନ୍ ହବ ତାହେଲେ ମ୍ୟାନେଜ କରିହେବ। ଭଲ ଜିନିଷ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଟାକି ଚାଇନା କରୁଛି ଜାଣିଛୁ। ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଇନପୁଟ ଅଧିକା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ରୁପି ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ କରାହବ, ପଇସାର ଭ୍ୟାଲୁ କମିଯିବ, ତାହେଲେ ଇକୋନୋମି ପ୍ରତି ଲସ୍ ହେଲା କଥା। ତେଣୁ ଭାରତ ଯେହେତୁ ଜ୍ୟାଦାତର ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଇନପୁଟ କରୁଛୁ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ରୁପିଜକୁ ଯଦି ଗିରେଇ ଦେବା ବା ତଳକୁ ଯାଇ ଦେଇଦେବା କିମ୍ବା ଡିଭାଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ କରିବା ସେଇଟା ଆମ ଇକୋନୋମି ପାଇଁ ହେଭି ଲସ୍ ହେବ। ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ରୁପିଜକୁ ଆମକୁ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମେ ଇନପୁଟ ବେସ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିଜ, ଆମେ ଅଧିକା ଇନପୁଟ କରୁଛୁ, ଆମଦାନୀ କରୁଛୁ, କମ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ସେ କଥା ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ମନିଟରିଂ। ଭେରିୟସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ମନିଟରିଂ କ'ଣ as the India follow the two type free floating from the demand and supply and fixed from the RBI policy। ଭାଇ ସାହେବ ଦୁଇଟା କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିସାରିଛି କଥା। ଭାରତର ଯେଉଁ ଆମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ମାନେ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ରୁପିଜର କେତେ ଭ୍ୟାଲୁ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଡଲାରଟା କେତେ 85 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଇକି ସେ ଅନୁସାରେ ବେଳେବେଳେ 30 ଟଙ୍କା, ବେଳେବେଳେ 40 ଟଙ୍କା, ବେଳେବେଳେ 50 ଟଙ୍କା, ବେଳେବେଳେ 50 ଟଙ୍କା, ବେଳେବେଳେ 90 ବି ହେଇଯିବ। କାହା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋଟିଂ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ। ଆମ ଭାରତର କେତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଭାରତ କେତେ ସପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛି, ମାର୍କେଟ ଇକୋନୋମି କଥା କୁହା। ଅଟୋମେଟିକାଲି ଡଲାରର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତିକି ରହିବା କଥା, କାରଣ ଆମେ ଡଲାରକୁ କେତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଡଲାର କେତେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ବିକୁଛୁ କେତେ, କିଣୁଛୁ କେତେ, ଡଲାର ଡିନୋମିନେସନ ହିସାବରେ ଅନୁସାରେ ଡିସାଇଡ୍ କରା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା ରହିଛି 2 ଫିକ୍ସଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଆରବିଆଇ ସମୟ ସମୟରେ ଯଦି ଏକ୍ସେସ୍ କିଛି ଡିଭାଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଗଲା କରେନ୍ସି ରୁପିଜ୍, ଆରବିଆଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ, କିଛି କିଣିବ ୟା ଫିର୍ ବିକିବ, ମାର୍କେଟ ଅପରେସନ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ମାର୍କେଟ ଅପରେସନ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଆରବିଆଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଅଧିକା ଯେତେବେଳେ ଯଦି କିଛି ଡାଉନଫଲ୍ ଆସିଗଲା କାହାର ରୁପିଜର କିମ୍ବା ଡଲାରର ଭ୍ୟାଲୁ। ଅଏଲ ରେଟ୍ ପ୍ଲେ ଦ ମେଜର ରୁଲ୍ ଦ ଡିସାଇଡ୍ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍। ତେଲ ମାନେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ କଥା କୁହ, କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ କଥା କୁହ, ପେଟ୍ରୋଲ କଚ୍ଚା ତେଲ। ଭାରତର ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲରେ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭାରତ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଲଗଭଗ 60-70% କି 80% ପାଖାପାଖି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା, ପ୍ଲସ୍ ତମର କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ହେଲା। କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ମାନେ କଚ୍ଚା ତେଲ, ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ କଲା ପରେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଏଭିଏସନ ଫଏଲ, କିରୋସିନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଉଛୁ। ସେ କଚ୍ଚା ତେଲ ଜ୍ୟାଦାତର 60-70% ଆମେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆଣୁ। ସବୁଠାରୁ ଭୋଲାଟାଇଲ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଥାଏ। ଭୋଲାଟାଇଲ ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ, ମାନେ ଆଜି ସକାଳେ ଯଦି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ତମର $500 ଥିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆଇଦର 300 ୟା ଫିର୍ ନହେଲେ 700 ହେଇଯାଇଥିବ। ଯେହେତୁ ଏତେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରୁଛି ଏ ମାର୍କେଟ ହେଲା, ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା କିମ୍ବା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟକୁ ଆମେ ପୁରା ଏକଦମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଇମ୍ପସିବଲ କଥା କୁହା। କାରଣ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ବହୁତ ମାର୍କେଟ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରୁଛି। ଓପେକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କଥା କୁହା, ଅଏଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଏକ୍ସପୋର୍ଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରି, ଓପେକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ପ୍ରାଇସ୍ ଦ ପର୍ଟିକୁଲାର ରେଟ୍ କେତେ ରହିବ। ଅଏଲ ରେଟ୍ ପ୍ଲେ ଦ ମେଜର ରୁଲ୍ ଦ ଡିସାଇଡ୍ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ରୁପିଜର କେତେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭ୍ୟାଲୁ ହେବ, ଡଲାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ, ଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କି ଅଏଲ। କାରଣ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଆମେ ଇନପୁଟ କରୁଛୁ, ଅଏଲ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଅଏଲଟାକୁ ଯଦି କାଢ଼ି ଦିଆହେବ ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଏତେ ଇନବାଲାନ୍ସ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅଏଲଟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇଏ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦ ରୁପିଜ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟ ଅର୍ ଦ କରେନ୍ସି। ମାନେ ତମର ଡଲାର ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା କରେନ୍ସି। ଅଏଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଦ ଭେରି ହାଇ। ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସକାଳେ ଅଛି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ଅଲଗା ରେଟ୍। ହାଇ ସୋ ଦ ରୁପିଜ୍ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ଅଲସୋ ଭେରି ହାଇ।
ऑफकोर्स जेहेतु आम एक्सपोर्ट इनपुट अधिका करुँ ज्यादातर इनपुट करुँ ऑयल को ऑयल रेट जो अनुसार ऊपर नीचे होची आमर प्राइस रेट ऊपर नीचे हम आम फ्लिप फ्लोटिंग रखीचु ना डिमांड सप्लाई अनुसार डिसाइड कर बुझो तो न बुझे पचार बाबू ओके ये जो कंसीडर द चाइना इन 2015 2015 कथा कहूँ मोदी आसिले 2014 2015 कथा लगे यून डेप्रिसिएटेड बाय द 15% डेप्रिसिएट जे कथा कहूँ कौन पैसा भैल्यू कमिबा तांकर जेहेतु करेन्सी कहूँ यून यून भैल्यू कमिबा बट इंडिया एप्रिसिएट 6% इंडिया एप्रिसिएट करथिला 6% बट चाइना से टाइम रे 15% डेप्रिसिएट करथिला कारण चाइना इज द एक्सपोर्ट हब बहुत सारा समय रे मैनिपुलेट करे करेन्सी वैल्यू को मैनिपुलेट माने जानी शुणी की ता वैल्यू को डिभैल्यूएट करबा कि ताकू वैल्यू को कमे देबा कारण कोन अधिक एक्सपोर्ट हबो प्राइस कम रे लोक किनिया को पड़िबो इन द सेंस लोक कम पैसा रे चाइना पाखर जिंस पाई जिवे जेतले चाइना रो वैल्यू डेप्रिसिएट हे जिवो कथा मीन्स इंडिया नीड टू कंसीडर द नियर बाय एक्सपोर्ट कंट्रीज देन करेन्सी मैनिपुलेशन जति मनकर फॉर एग्जांपल मनकर जूता उठे सो कथा जूता मनकर चाइना गोटे हल जूता को बिकुची मनकर 500 टका कथा मुझे एग्जांपल इंडिया से गोटे हल जूता को केते बिकुची 800 टका कारण चाइना करेन्सी को डिभैल्यूएट कर देछि डेप्रिसिएट कर देछि कमे देछि भारत कमेनी बढ़ी इंटरनेशनल मार्केट मनकर अमेरिका को जूता गला से चाइना जूता गला इंडिया वाला जूता पठे सेम कंडीशन सेम क्वालिटी टाइप रो जिंस कलर भी सेम तेणु सेठी गोटे लोक को जदि आम 500 टकर मिलूँ 800 टकर मिलूँ से लोक कौटा कि 500 टका कि 500 टका किए चाइना वाला कारण करेन्सी डेप्रिसिएट कर इंटरनेशनल मार्केट रे तुम कम्पीट करिया गले देखा पड़ो अलगा किए एक्सपोर्ट करुच्ची वैल्यू केते तेणु कंपटीशन मार्केट रे अलग अलग फॉरेन मार्केट रे तुम प्रोडक्टर प्राइस केते रहउची तांको प्रोडक्टर प्राइस केते रहउची अनुसार देखा पड़ो तुम करेन्सी कौन है सिचुएशन बुझीपार कथा ध्यान से शुणुथ बाबू कथा मीन्स इंडिया नीड टू कंसीडर ये जिन कंसीडर करा पड़े भाई चाइना को परिस्थिति अच्छी मार्केट प्रोडक्ट वैल्यू केते अच्छी इंटरनेशनल मार्केट ओके along with चाइना देयर आर द वियतनाम फिलिपाइंस बांग्लादेश compete इंडिया इन द बोथ प्रोडक्शन एंड सर्विस एक्सपोर्ट एमाने भी एक्चुअली भारत सहित बहुत सारा कंपटीशन करुछन कंपटीशन मीनिंग है इंटरनेशनल मार्केट रे कम रेट रे दे देवा कारण बांग्लादेश जानिछ केमिति पॉपुलेशन एरे पॉपुलेशन अछन बांग्लादेश तार आउरी अधिका अधिका माने जो डेंसिटी कथा को माने चीप लेबर मिल जाउ सस्ता लेबर मिल जाउ सस्ता लेबर जदि मिल जिवो मनकर गुटे जूता को भारत तैयारी करिया पे 500 टका लागुची बांग्लादेश सेटा 300 टका लागिला इंटरनेशनल ले ऑफ कोर्स तांको प्रोडक्ट सस्ता लागिला सेम क्वालिटी सेम सब जिंस तांको जिंस बिक्री हो जिंस को भारत को देखिया पड़िबो केमिति भाव में आम इंटरनेशनल मार्केट रे ब्रांडिंग करवा ता सहित आम मनी को केमिति भाव में कैलकुलेशन करवा इंटरनेशनल मार्केट तो इंडिया कंसीडर ऑन दैट तो से सब पार्ट को ध्यान देव पड़े टंका को बढ़िया कमे कले हेनी लेबर कस्ट कथा कहूँ इनफ्रास्ट्रक्चर कस्ट कथा कहूँ बाकी तमाम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कथा कहूँ तमाम सब जिन देखा चाइना कथा यूएसए कथा कहूँ चाइना बहुत सारा एक्चुअली कौन माने फर्जी प्रोडक्ट फर्जी माने कौन लो क्वालिटी प्रोडक्ट से तुलन में यूएसए देखा क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छी ऑफकोर्स क्वालिटी प्रोडक्ट लोक देवे पैसा दी पैसा अधिक देले किसी असुविधा फर्जी प्रोडक्ट दब तुम फायदा कि फायदा नुह से कथा कह इंडिया ट्राइंग टू गिव द वेट टू द यूए एंड यूरो भारत मध्य वेट माने कौन अधिका भाव देवाई चाहूँगी मुझे री पढ़ाई इन द सेन्स मोर जो करेन्सी बास्केट ऑफ करेन्सी सहित इंडिया करेन्सी वैल्यू कौन आम ज्यादातर वैल्यू देवाई चाहूँ क्या ना यूएई यूरो कारण एठू सारा बहुत सारा जिन तेल आणुचु आम बिकुचु अधिका आमर जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होची से करेन्सी सहित आम अधिका टिके एनालिसिस करिया को पड़िबो कारण आम हिसाब पत्र कला ना करेन्सी फरेन करेन्सी सहित आम देखा पड़ो क्या सहित आम बेपार करें क्या सहित बेपार कर सहित आम करेन्सी वैल्यू कौन फॉर एग्जांपल मनकर नाइजर कि घाना सहित आम बेपार करूना घाना जिते अप एंड डाउन है आमर किसी फरक पड़ो मनकर यूएसए कथा कहूँ चाइना कथा कहूँ डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़े कारण आमर टॉप 1 2 बिजनेस पार्टनर एमाने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मार्केट
ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆସିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆସିବ। ପ୍ଲସ୍ ତମର ଆରବିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କଥା କୁହ, ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରି ତେଲ ଅଣା ହେଉଛି ଏଇଠୁ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଭାରତ ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ତମାମ କଥାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭାରତ କନସିଡର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ଭାବରେ ଷ୍ଟାବିଲିଟିରେ ଆମେ କରେନ୍ସିକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଉନ୍ସ ହେଇଯାଉନି ତ ମାନେ ସାର୍, ମାନେ ମୁଁ ବାଉନ୍ସ ହଉନି ତ? ବାଉନ୍ସ No, ହଉଛି? sir. Tomorrow morning class will be there at the 6:30 AM morning. ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯେଉଁ ପାୟଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାଙ୍କ ବାପା ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେ ଆଜି, ତ ସିଏ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି କ୍ଲାସ୍ ନେବେନି, ବା 2-3 ଦିନ ଯାହା ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ। ତ କାଲି ପରେ ବୋଧେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୁଧବାର ଆଡ଼ିକି ବୋଧେ ସେ ଫ୍ରି ହେଇଯାଇଥିବେ କାଲି ସକାଳୁ। କାଲି ତମର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଇଂଲିଶ ଥିଲା, ସି ସେଟ୍ ଥିଲା। ସି ସେଟ୍ ତ ପଢ଼େଇବିନି ମୁଁ, ତମର ଅଲଗା କିଛି ଆଇଦର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ନ ଅଲଗା କ'ଣ ହେଲା ପଢ଼ା ହବ, ଖାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବ। Due to COVID-19, India had the all-time high forex reserve $500 billion. $500 billion କଥା କୋଭିड ଟାଇମରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଧିକା ରହିଗଲା? ଭାଇ ସାହେବ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚାଲିଲାନି, ଆମେ ତେଲ ଆଣିଲେନି, ସିଧା କଥା। ସାହେବ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସିନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ତେଲ ଦରକାର ହବ। କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ସବୁ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଶୁଣିଥିବ। ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନରେ ତ କେତେ ଘରୁ ତ ବାହାରିଲେଣି, ଗାଡ଼ି ଚଳିବ କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ତେଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଶା କମିଗଲା, ପ୍ଲସ୍ ବିଜନେସ୍ ଦବା ନେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ କମିଗଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟକ୍ ରହିଥିଲା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିନଥିଲା। କୋଉଟା? କରୋନା କଥା କହୁଛି, କରୋନା ଡେଥ୍ କଥା କୁହାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଲହର ଆସିଲା, ଥାର୍ଡ ଲହର ଆଡ଼କୁ ଭାରତ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା। ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ ୟୁରୋପର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, କିମ୍ବା ହାଇର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଦେଶମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା, ଭାରତର ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, କାରଣ ଭାରତ ଟ୍ରପିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରି, ଗରମ ଦେଶ ଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ପାର ପାଇଗଲୁ। ଯେହେତୁ ପାର ପାଇଗଲୁ, ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲସ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ହାଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଷ୍ଟେବିଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରି କୋଉଠି, କୋଉଠି କରୋନା ନାହିଁ କିମ୍ବା କମ୍ ମରୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ଠିକଠାକ୍ ଅଛି, ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫରେକ୍ସରେ ଏଫଡିଆଇ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଏଫପିଆଇ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଫପିଆଇ ହଉ, ନିବେଶ ହେଲା। ନିବେଶ ହେଲା ମାନେ ଭାରତ ପାଖରେ ଫରେକ୍ସ ପଡ଼େ ପକେଇଯିବ। ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଯେଉଁ କଥାଟା କୁହାହେଉଛି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଛି କିଛି କଥା, ବାକି କଥା କୁହାହେଉଛି ମଧ୍ୟ, ସେଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚରଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚରଟା ଅଧିକା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିମ୍ବା ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସଟା। ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଉ ନଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଫର୍ ଦ ଫରେକ୍ସ ରିଜର୍ଭ ଇସ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଫରେକ୍ସ ରିଜର୍ଭ ଅଛି, ଅଫକୋର୍ସ ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭଲସେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ। But for the export promotion, government government need the various initiation coming times for the recovering the economy in the V shape. Economic ଯେତେବେଳେ ଆମେ V shape ବୋଲି କହୁଛୁ, ତା meaning କ'ଣ? What is the meaning of economy V shape? What is the meaning? କହିପାରିବୁ? ଇକୋନୋମିକୁ ଆମେ V shape ଇକୋନୋମି କେତେବେଳେ କହିପାରିବା? ହବନି, ଆସୁଛି କୁହ। U shape, ଆଉ ଗୋଟେ କହିପାରିବା U shape, U shape, ଆଉ ଗୋଟେ U shape, UVWXYZ ଶୁଣୁ ଆଲଫାବେଟ୍। ଇକୋନୋମିରେ ଭି ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି କିମ୍ବା ୟୁ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍, କ'ଣ ବାବୁ କୁହ? ଓଝା, ସୁମିତ୍ରା ଓଝା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଭି ସେପ୍ ଇକୋନୋମିରେ କାହାକୁ କୁହାହଉଛି? ଚଲ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଭି ମାନେ କ'ଣ? ଭି ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖ, ଏମିତି ଚିତ୍ରଟା ଏମିତି ଆସିଲା, ଏମିତି ଆସିଲା, ତାମାନେ ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ଇକୋନୋମି ଖସିଥିଲା, ସେମିତି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲା ଇକୋନୋମି। କରୋନା ପାଇଁ ଖତରନାକ ଭାବରେ ସଡନ୍ ପୁରା ଧାଇଁକିନା ଖସିଲା ଇକୋନୋମି, ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଭାରତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଆକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଭି ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ 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 ଖସିବ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିବ, ୟୁ ସେପ୍ ବୋଲି କୁହ। ଇକୋନୋମି ଧୀରେ 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 ଲସ୍ ହବ, ଧୀରେ 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 ଗେନ୍ କରିବ, ତାକୁ ୟୁ ସେପ୍। ଖଟାକ୍ ସିନା ପଡ଼ିଲା, ଖଟାକ୍ ସିନା ଉଠିଲା, ଡେରି ନାହିଁ। क्वेश्चन पकाउछि आपरे, चलो से କଥା कहूँ। भारत रिकवरी कला भि सेप्रे, तार जबरदस्त जल्दी जल्दी एक्चुअली हावी लॉस करता गेन कला। विपा एंड बीआईटी, विपा नॉट विपाशा, विपा, विपा एंड बीआईटी कौन? विपा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। बीआईटी कौन? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। मीनिंग बिल्कुल बुझी हो,
ଆମେ ବେପାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ କିଛି ଦେଶ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେଉ କି ଭାଇ ସାହେବ ତମେ ଆମ ଦେଶରୁ ଯୋଉ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ କିଣିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ କରିବ ୟା ଫିର କମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେବ ଆମେ ବି ତମ ଦେଶରୁ ଯେତେବେଳେ କିଣିବ ଆମେ ବି ସେତେବେଳେ କମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ ତେଣୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ବେନିଫିଟ୍ କଥା କୁହ ସେଇ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ବିପା ୟା ଫିର ବିଆଇଟି ଗୋଟେ ଏଠି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ କଥା ଉଠୁଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଫରେକ୍ସ ଏଠି ଅଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ କଥା ଉଠୁଛି ଫାଷ୍ଟ ବିଆଇଟି ସାଇନ୍ଡ ୱିଥ୍ ୟୁକେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଇନ୍ 1994 एंड लास्ट 2018 विथ यूई तेणु आम बहुत प्रकार देश सहित एटा एक्चुअली करेन्ट अफेयर सहित जोड़ी पार आपको आम अपडेट करके करेन्ट अफेयर सहित लास्ट टाइम ताको मैनेज करके देखो कहली इकोनॉमिक स्लाइड सब चेंजेस होची परीक्षा पूर्व जोड़ा डाटा गुड़ा दिखाई लाटेस्ट डाटा ताको टी परीक्षा पूर्व अपडेट करेबो तुम स्लाइड काम गूगल सर्च करके फिर बाकी न पाइले मत नाउ इंडिया 83 बीआईटी एटी कोन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी different countries in the 72 functioning and remaining negotiation किसी काम करूची किसी negotiation करूची केमिति भाबरे इन्वेस्टमेंट करा हबो कोन हबो bilateral treaty under the BIT there are the free trade agreement जो BIT अंडर रे विभिन्न प्रकार एक्चुअली एग्रीमेंट हो जोटा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट माने कोन आमे तम पाखरु टैक्स नबानी तमे हम पाखरु टैक्स नियनि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो एग्रीमेंट है तो से कथा कम्प्रिहेन्सिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट कि भाई साहब आमे तुमको यही भलिया वे रे सहायता करिवा तमे आमको यही भलिया वे रे सहायता करिवो हालांकि WTO रे ए सब जिंस को 100% मान्यता नाही पर तथापि अलाउ अछि तमे दी देश भितर कि मल्टी देश भितर ए जिंस करि पारिबो ठीक अछि कम्प्रिहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विभिन्न प्रकार सिंगल देश हो ना हमर डबल देश हो बायलैटरल ट्राइलैटरल मल्टीलैटरल ए सब बेनिफिट फ्रॉम द बीआईटी आर नेशनल ट्रीटमेंट कौन मनकर तमें भारतर लोक ये मनकर रामदेव बाबा बनाऊँ कौन जड़ीबूटी बनाऊँ भारत तुम आराम से जड़ीबूटी खाइल कम पैसा मनकर अमेरिका रे किसी गोटे जिनस बना हो कौन बना फोर्ड मोटर रे फोर्ड कार बना मनकर अमेरिका भारत भितर एग्रीमेंट हम भाई साहब तुम जड़ीबूटी आमको दरकार तुम फोर्ड आमको भारत को दरकार तमें आम जड़ीबूटी उपरे कौन टैक्स लगेब ना आम तुम फोर्ड कार उपरे कौन टैक्स लगे बस एग्रीमेंट है तुम कथा आगू चला नेशनल ट्रीटमेंट आम देश भाया ट्रीटमेंट से कथा कह नॉन डिस्क्रिमिनेटेड ट्रीटमेंट कथा कह माने कौन डिस्क्रिमिनेशन करि ना तमें आम तुमको जो बेनिफिट देलु तुम्हें भी आमको बेनिफिट दबा ना सेटा एग्रीमेंट मेंशन हो ना रिफाइंड इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट कथा कह डिस्प्यूट है तेणु सेटलमेंट करने बहुत पॉसिबल हवा दरकार It will win-win situation for both parties vis-a-vis रो ये गोटे इंग्लिश वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज हुए vis-a-vis माने सब एंगल लो देखिबो सब आडो ठीक ठाक थिबो vis-a-vis रा मीनिंग हला सब एंगल लो कोड करना ठीक vis-a-vis इट विल बी द win-win situation for both parties ता माने इंडिया को बेनिफिट कारण इंडिया पाइला फोर्ड कार सस्ता रे पाइला अमेरिका को जड़ीबूटी पाइले रामदेव बाबा पाखर से माने बेनिफिट पाइले win-win situation सिम्बायोसिस जोटा को जाए बायोलॉजी पढ़िथिबो जानिथिबो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप गिव एंड टेक रिलेशनशिप है दवा नवा संपर्क है ओके रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट बाय द इंडिया RTA रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट रीजनल माने एठी कहउनी तमर ओडिशा किबा कलकत्ता एकता कहउनी रीजनल माने क्षेत्रीय भी किछि हे पारे एशिया टा को हमें क्षेत्रीय कहि परिबा भाई हमें यूरेशिया को गोटे क्षेत्रीय कहि पारे क्षेत्र माने जगह एरिया हां से कथा कहै like the bilateral trade agreement regional trade agreement also important not only the economy but also the political stability for example हमें रीजन कथा कह इंडिया हमें कहया मनकर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश है ये जो रिजन जो देश अच्छा से देश मैंने मिसिक आम गोटे एग्रीमेंट कर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बट से काम अलग जी मानक आम इकोनोमिकल बेनिफिट से भाया किसी कर सेंट्रल एशिया साउथ एशिया एम मिसिक गोटे किसी गोटे काम कर तुम पे कम टैक्स लगे ये लगे ना तुम आम कम टैक्स ये लगे ठीक अच्छे ये कथा कह रीजनल ओके बाय एप्रिल यू नो देयर आर 16 RTA ये माने कौन
ରିଜନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଥା आउट ऑफ 6 आर द प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट प्रिफरेंशियल माने कोन एक्स्ट्रा किछि बेनिफिट का प्रिफरेंशियल शेयर प्रिफरेंस माने एक्स्ट्रा किछि तुम समस्त को डाकी जाओ किसी लोक अधिका प्रेफरेंस दउछ कारण से तुमर अधिका क्लोज लोक से कथा प्रेफरेंस एग्रीमेंट देला किसी लोक एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया होछि रीजन से माने हमको सेति प्रेफरेंस देबे से कथा को एग्रीमेंट एंड द 10 आर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट माने आमे ताको परे जहाँ जहाँ एग्रीमेंट रहितो किछि प्रोडक्ट ऊपर आमे तमरे टैक्स लगाव नै तमे हम पर नबो नै ठीक अछि कारण तम लोक आम प्रोडक्ट कम पैसा रे किनिबे आम लोक तम प्रोडक्ट कम पैसा रे किनिबे सब बड़ सुविधा WHO World Health Organization also showing the positive in the RT paper World Health Organization World Trade Organization WTO कथा WTO not World Health World Trade Organization कथा को regional trade aggregation positivity in the sense कौन region भितर जदि तमे किछि करूछ इट्स ओके बट इंटरनेशनल स्तर रे जदि एक्चुअली समस्त सहित एमती सेटिंग कर देबे ओपन और फ्री मार्केट ही परिबो ना बट रीजनल किछि मात्रा रे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्री हेछि कि भाई साहब ठीक अछि छोट छोट देश अछंती मालदीव कथा कुआउछि या फिर बाकी छोट देश अछंती आइलैंड कंट्री अछंती माने जदि भारतर ह्यूज इकोनॉमी रु कि बेनिफिट पाउछंती सुविधा कोन बट ज्यादातर देखा जाइछि रीजनल जो ट्रेड एग्रीमेंट रे जो देश पाखरे अधिका इकोनॉमी थिबो से देश सब बेले लॉस रे थिबो कारण बेनिफिट पाए छोट देश सब इतपे भारत प्राय जो रीजनल जो ट्रेड एग्रीमेंट ओडा साइन करे नहीं ज्यादातर बड़ बड़ देश भी सेया करती बट स्टिल जेहेतु ग्लोबल साउथ उपरे नरेंद्र मोदी बहुत बड़ बड़ भारी भारत दउछन इन द सेंस ग्लोबल साउथ केमिति ना केमिति डेवलपमेंट हबो ता ऊपर नरेंद्र मोदी माने एम्फासिस दउछंती ऑफ कोर्स आम खाली एम्फासिस कथा रे कहले हबो नाही काम रे मध्य किछि जो आइलैंड कंट्री अछंती बट ग्लोबल साउथ माने साउथ पटु जो देश अछंती ताको मध्य सांगरे नै चली परिबा ताले यूनाइटेड नेशन ला जो परमानेंट काउंसिल मेंबर भारत रे सपन अछि से स्वप्न मे बी फ्यूचर रे पूरा हवार चांसेस अछि सब देश हाथ रे फुट अछि कैन गिव द फुट प्रिपरेशन जाउथबो कथा इजी अछि याकू स्लाइड को तो मैं ऑलरेडी पठेई थी पढ़िबो बाकी लेक्चर टी दो पछ जिनस लिखा है एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सहित एग्रीमेंट हेइथिला बट हालांकि अगेन याकू मु कहबी ए स्लाइड को मध्य पुनी तमे परीक्षा करू आउटे अपडेट करेबो एकदम 2025 रो लेटेस्ट डाटा नहीं परीक्षा रे इस स्लाइड को टिके टिके तमे अपडेट करे बस लिखा है विद श्रीलंका SAFTA with the South Asia Free Trade Agreement area which include the India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Afghanistan, Nepal, Bhutan, Thailand, ASEAN, CECA आ भीतर किए अछंती ब्रुनेई, काम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मालयेशिया एसु जिंस है एठी मध्य किछि अछि यू नो PTA हला प्रेफरेंशियल शेयर कथा को आउची एठी AFTA अछि एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट हला बाकी अलग अलग देश के अछन सेंस अछि GSTP ग्लोबल हला ग्लोबल सिस्टम ऑफ द ट्रेड प्रेफरेंस ये भीतर को कंट्री अछि मेंशन करा है जी को टिके देखि देबो सार के ये बड़ो येटा क्वेश्चन पको जो सार को क्वेश्चन देखि तो डायरेक्ट तो फोटो निया है जी कोठ कहला इकोनॉमिक्स बही डायरेक्ट फोटो ने से पे एमती पिक्चर टा ऑनगोइंग ट्रेड नेगोशिएशन कथा को हालांकि वर्षे पुराना स्लाइड तणु आकु टिके परीक्षा अपडेट करबो ए भीतर कोटा ऑलरेडी हेई सारी बनी जेमति रिसेंटली हमर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा हला का सहित यूके सहित प्लस तमरो बाकी यूरोपियन यूनियन सहित क्वेश्चन एथरा पकेबो बेसिक प्रीलिम्स हो के मेंस हो चल पकेबो क्वेश्चन तो जो यूके सहित प्लस तमरो यूरोपियन यूनियन सहित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कला तो बड़ सक्सेस जिंस तण परीक्षा ता ऊपर डेफिनेटली पक नजर रखी जाई कोविड-19 एंड मल्टीलैटरलिज्म माने कोन तर ग्लोबलिज्म कथा कहबी गोटे पट रशिया तो गोटे पट अमेरिका गोटे भारत गोटे उभारिला गोटे भलो इकोनॉमी ही ओना भी एक्चुअली भारत रे डिमांड थिला बट चाइना जो रेट एक्चुअली ग्रोथ कला ना भारत मझिरा किसी का कोन गला डाउन हे गला स्टिल वर्तमान जो टॉप 5 भीतर आसिला कि बाकी सब एक्चुअली उधर स्टेबिलिटी ठीक ठाक अछि तो मैं बाइपोलर कथा कहि पर एटा मल्टीपोलर हे गला इन द सेंस
ସମସ୍ତେ ଏବେ ଡିସିସନ ନେବାର କାପାବିଲିଟି ଅଛି। ଆମେରିକା ନଉ ବା କାନାଡା ନଉ, ଏପଟେ ବ୍ରାଜିଲ ନଉ, ଏପଟେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ନଉ, ଏପଟେ ରଷିଆ ନଉ, ଏପଟେ ଚାଇନା ନଉ, ସେପଟେ ଜାପାନ ନଉ, ଏପଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ନଉ, ଏପଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନଉ, ହେଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି। ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେରିକା କେବଳ ବସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭାଇ ସାହେବ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ କହିବେ ଭାଇ ସାହେବ ଆମେ ଯାହା କହିବା ୱାର୍ଲଡ ଚାଲିବ ଦୁନିଆ, ସେ ନାହିଁ। ତ ସମୟ କ'ଣ ମଲ୍ଟିଲାଟରାଲିଜିମ ହେଇଗଲା। India focus on the Atmanirbhar Bharat and due to the every country focus on the protectionalism ମାନେ ଆମ ଦେଶ ଆଗେ ସେଫ୍ଟି ହେଇଯାଉ, ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଯାଉ, ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ତମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଆମେରିକା ଯେହେତୁ ଚାହୁଛି ଆମ ଭିତରେ ହଉ, ଭାରତ କାହିଁ ଚାହିଁବନି? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ରିଜନ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟା ଫିର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଏସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସିଲା। କେମିତି ନା କେମିତି ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଭାରତକୁ ଅଧିକା ହଉ, ଆମ ଭାରତ ଆଗେ ବଞ୍ଚୁ, ଠିକ ଅଛି। But still, India makes some regional and other bilateral considering COVID-19 ୟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ରିଜନାଲ କୋଅପରେସନ କଥା କୁହା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଇନ୍ କରୁଛୁ। ହାଲାକି ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରି କିଛି ଆମଠାରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଉଠାନ୍ତୁ, କାରଣ ବାବୁ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ରହିବା ଦରକାର। ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଇକୋନୋମି ଅଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆମେ ତ ପୁଣି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ ନା, ଆମେରିକା ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା IMF ହେଇଯାଉ, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆମେ ତ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ ନା। ଆମକୁ କିଏ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ଅଫକୋର୍ସ ଏ ଜିନିଷ ହେବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ମେ ବି ଇନ୍ ଦ 2021-22 ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ସମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଫର୍ଟ ଟୁ ରିକଭର ଦ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଅଫକୋର୍ସ ଏଇ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିଡ୍ ମତ ନାହିଁ ଯଦି ଭାରତ କଥା କହ ଭଲ ରକମରେ ଚାଲିବ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ୟାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ କେଉଁଥିରେ ପଢ଼ିବା, ଟିକେ ବଜେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା, ବଜେଟ୍ରେ ବାକି ଯେଉଁ ଲାଟେଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ଟା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଲାଟେଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ରେ ଏସବୁ କଥା ସେଇଠୁ ଲାଟେଷ୍ଟ କଥା। ଯାଉଛି କଥା ନା ବାଉଁଶ ହେଇଯାଉଛି ବାବୁ ମାନେ? ବୁଝିନା ବାଉଁଶ ଅମନ ବାବୁ, ଅମନ ଟକରି ବାବୁ ଯାଉଛି। आज्ञा पर आपके सर। Okay. New foreign trade policy for increasing the export import, government of India taking the 5-year initiative 2015 to 20 in the various way। ଅଲଗା ଅଲଗା କ'ଣ ଆମେ କଲେ ଆମର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବଢ଼ିପାରେ, ज़्यादातर ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବଢ଼ିପାରିବ, ସେ ଜିନିଷ ଭାରତ ସରକାର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛି। ତା ଭିତରୁ କିଛି ଜିନିଷ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଲାଇକ୍ କ'ଣ ମର୍ଚେଣ୍ଡାଇଜ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିମ୍, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଫର୍ ଦ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିମ୍ ଦ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ। କେମିତି ଭାବରେ ଭାରତ ସରକାର କାହାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବା କାହାକୁ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ହେଲା, ବା ଏକ୍ସପୋର୍ଟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା, ହେଲା, ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାର ରିୱାର୍ଡ ଦେଇଛି କିମ୍ବା ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ରି ଦେଇଛି କି ଭାଇ ସାହେବ ତମମାନେ ଜବରଦସ୍ତ କର, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କର, ଆମ ପାଖକୁ ଫରେକ୍ସ ଡଲାର ଆଣ, ଠିକ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ସମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ରିୱାର୍ଡସ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ କଥା ଲେଖା ଫର୍ ଦ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର୍ସ। Also easy paper documentation for the getting approval। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस कथा कहूँ, ताମାନେ जी एक्सपोर्ट କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ऐसा एक्सपोर्ट पोर्टाल अच्छी, तुम कौन करने चाहो, तुम कौन एक्सपोर्टाइज अच्छी, केमी कर तार जो बाहर कंट्री कौ देश को तुम करने चाहो से देशर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कौन दरकार, तुम से क्वालिटी प्रोडक्ट केमी दे पार, छुटिया मुटिया कथा किसी एकदम क्लीयर हो तुम आराम से कही असुविधा। गवर्नमेंट डाइवर्ट फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्स कट टू द SEZ क्रिएशन फॉर द मोर स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। भारत सरकार भाविला डायरेक्ट टैक्स छूट दवा अपेक्षा SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जब आम क्रिएट करवा ताप सरकार किसी खर्च हम, बट से एक्चुअली पर्टिकुलर गोटे लोक फोकस भाई साहब हाँ मुझे सिविल सर्विस क्रैक करी, एक्चुअली मुझे एक्सपोर्ट करी, पूरा फोकस ओरिएंटेड हो। ट्रेनिंग फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड। एक्चुअली मनकर तुम चाहो गोलाप फूल एक्चुअली दुबई को एक्सपोर्ट कर, गोलाप फूलर क्वालिटी कौन हवा दरकार, साइज कौन हवा दरकार, कलर कौन हवा दरकार, केमी भाव में प्रोसेसिंग करवा दरकार, एवरीथिंग शुड बी गिवन ट्रेनिंग टू यू है बाय द एक्सपर्ट। इजी लैंड विल बी प्रोवाइड नियर द फूड एंड इजी टू एक्सेस, तामाने जो तुम जीव पुट बाटर हो जीव ना, तुम जो जिनस पत्र एक्चुअली पुटे जहाज तो जीव सब, मोस्ट ऑफ द जो तुम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो जहाज जीव ता जगह ता पाखापाखि तुमको केमी एक्चुअली लैंड मिल रखापी तुम जिनस पत्र है,
तुम से पाखापाखि रिजन कंपनी करने ये सब तमाम प्रकार कथा ठीक अच्छे आफ्टर ब्रेक्जिट एंड यूएसए इलेक्शन वर्ल्ड थिंक ऑफ द प्रोटेक्शनल ब्रेक्जिट माने कौन ब्रिटेन एक्जिट कौटू ब्रिटेन एक्जिट कला यूरोपियन यूनियन पाखु ब्रिटेन जिते एक्जिट कला से एक्चुअली कौन पे एक्जिट कला ना ब्रिटेन एक्चुअली इंग्लैंड लंडन तार एक्चुअली अधिका शेयर पैसा पड़ जाऊला कौटी ना यूरोपियन यूनियन रे जुड़िकी रहा हालांकि ये गोटे अलग चैप्टर अच्छी अलग टाइम करेन्ट अफेयर्स चर्चा करें कौन पे एक्चुअली ब्रिटिश छाड़ा यूरोपियन यूनियन है लॉस होता ब्रिटिश कहवा अनुसार प्लस ब्रिटिश एक्चुअली गोटे तार डोमिनान्स अलग प्रकार यूरोप चाहिए एक्चुअली रेफरेंडम करके अलग हो ओके ठीक अच्छे यूएस इलेक्शन वुड थिंक तमाने यूएस इलेक्शन डोनाल्ड ट्रम्प जो चाइना को बारंबार धमकेवा कि फास्ट यूएसए फास्ट यू जिन तमाम प्रकार कथार आम जाना पाइले कि भाई साहब देश चाहूँगी आगे ता निज तापर ग्लोबालाइजेशन फास्ट ओन देन कंट्री ना देन इंटरनेशनल मार्केट ता द्वारा कौटी ना कौटी गोटे प्रकार फोकस आसला कि भाई साहब आम देश को निजे फास्ट बचा पड़े सेकेंड आम जो रिजनल कथा कहूँ या फिर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट या फिर अलग जिन इंडिया थिंक अबाउट द ट्रांस पैसिफिक विथ द यूएस ट्रांस आटलांटिक विथ द यूरोप जो ट्रांस पैसिफिक माध्यम विभिन्न प्रकार ग्रुप अच्छा भारत यदि ता सहित जोड़ी हम अफकोर्स से विभिन्न प्रकार बेनिफिट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में पाई हम प्लस ट्रांस पैसिफिक माने पैसिफिक ओशन चारिपटे जो देश अच्छा से गोटे ग्रुप बन भितर बहुत सारा मेंबर अच्छा मेंबर मान भर विभिन्न प्रकार एग्रीमेंट होता ट्रांस पैसिफिक कह ट्रांस आटलांटिक कौन ना आटलांटिक मान जो कंट्री अच्छे चारिपटे जो सब देश अच्छा से एग्रीमेंट होती आम यही कम करवा यही जिन छाड़द यही जिन करवा भारत कौन मुझे सहित जोड़ी दुईटा बड़ ग्रुप सब वर्ल्ड सब बड़ ग्रुप ट्रांस आटलांटिक ट्रांस पैसिफिक सहित मिसिक कम करवा तो आम तार बेनिफिट पाई कथा सुमित्रा पूजा मैडम जाऊँ ना जाऊनी पूजा पूजा जाऊँ ना जाऊनी पूजा वंदना ना बंदिता अंडा मैडम खुशी वर्षा बारिक चलो वेरी गुड ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप टीपीपी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है तमाने पैसिफिक ओशन चारिपटे जो अच्छा देश किए किए अच्छा अलरेडी मैप देख पढ़े जियोग्राफी कौटी चारिपट लिखाई थ्योरी लिखाई मैप देखिए The new mega regional agreement signed in the year 2015 by the Pacific Rim Nation. Pacific Rim Nation माने Pacific Ocean चारिपटे जो देश अच्छा Pacific Ocean को लगिक जो जो देश अच्छा Pacific Rim Nation बोली कहुँ बड़ देश सब अच्छा ऑस्ट्रेलिया ब्रुनेई कनाडा चाइना ना सॉरी चिले जापान मालयेशिया मैक्सिको न्यूजीलैंड पेरू सिंगापुर यूएसए वियतनाम aims to higher standard of goods and service with the minimal or the no tariff याक भितर कथबार्ता हम भाई साहब आम आइदर बिना टारिफ रे काम करवा या फिर मिनिमम से मिनिमम टारिफ रे काम करवा तामाने एई देश भितर जो जो सब देश जिनपतर जीवा आसवा हम आइदर टैक्स फ्री या फिर बहुत कम टैक्स तामाने एठिकार जो लोक समूह भल कम पैसा रे भल जिनस पाई परिबे In these countries, near about the 40 to 60% trade done in this area. जो फ्रांस पैसिफिक कथा कहल ना पैसिफिक ओशन बहुत बड़ जानिछ पैसिफिक चारिपटे बहुत सारा कंट्री अच्छा जदि ए एग्रीमेंट ठीक ठाक काम करे 40 रु 60% व्यापार केवल आखिरी भीतर होची पूरा विश्व कथा को वर्ल्ड more than 50%. Some expert expect मान पाखे ज्ञान अच्छी से आशा करुँच कौन that after this agreement it will make the negative impact to the world कहली नेगेटिव इम्पैक्ट कौन पाई मनकर तम भितर सेटिंग करदेव बाकी जो देश रहा से तो हईराण होमको छाड़देले अलग भी छोट देश अच्छा इकोनोमिकल वीकर सेक्शन अच्छा या फिर अंडर डेभलप्ड कंट्री अच्छा है व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ देम तांकर अवस्था कौन हम से कथा कह नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया एंड अमेरिका आल्सो सम कंसर्न द टीपीपी
ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप रे भारत अमेरिकार मध्य कंसर्न कौन पाई ना छोट देश फायदा उठे नेबे ज्यादातर इकोनॉमिकली वैल्यू का पाखरे आका पाखरे छोट देश पाखर कौन आनीपर भारत केते पैसा बेपार करके आनीपर तो सेमानकर बहुत सारा जिनस भारत को जीव कि सेमाने पठेदेवे छुटिया मुंडिया जिनस भारत तो सेमाने अधिका बेनिफिट पाइबे बड़ देश ठार से बड़ देश माने रिजनालिटी कोऑपरेशन ना टिके भागीदार हवा पाई मंगु ना सेंस एज यूएस ट्राई टू पुल आउट फॉर द प्रोटेक्शनलिज्म यूएस भावुची कि भाई साहब मु एटू पुल आउट करनेबी बाहर करनेबी निजू कारण मो पाखर समस्त फायदा उठेबे मु का पाखर उठे परिबे कारण एमान बार इकोनॉमी सेतिक नै मु कोन नेबी हम पाखर माने मते यूज करिवे तेणु बेटर मु सेठू बाहर जाए बुझी कथा इंडिया मते सेही कांसेप्ट को भावुची इंडिया मते सेही कांसेप्ट सेम कांसेप्ट प्रोटेक्शनलिज्म तमाने निजे आगे बंचिया दरकार देन इट विल बी द कंसर्न फॉर द इंडिया एमंग द स्मॉल इकोनॉमी आफ्टर द जापान जदि एशिया कथा कहउची कि मैं पैसिफिक रिम एसोसिएशन कथा कहउची जापान को छाड़ देले चाइना को छाड़ देले बाकी सब छोट कंट्री रहले याक मानटर भारत कोन पाई परिबो भारत यदि पाई परथांता जापान पाई परथांता जापान चाहुनी रहया पई हला चाइना पाखरे चाहुंतला पर चाइना भी चाहुनी रहया पई कोन रहला कि कथा अमेरिका पळे जाउची तेणु भारत पाई मध्ये असुविधा है बट इंडिया हैव द ट्रेड एग्रीमेंट विथ द जापान इन द वेरियस वे भारत जापान सहित इनडायरेक्टली ट्रेड अच्छी तेणु ये आ भितर पशिक लाभ कौन पैसा हरवा कथा बट स्टिल इंटरनेशनल स्तर में सब एक्चुअली मॉनिटरी वैल्यू देखा जाए ना इनडायरेक्टली जिओ पॉलिटिकल कथा अच्छी कथा आम करंट अफेयर्स पढ़ा भारत कौन पाई आम पाखापाखि देश मानू से मॉनिटरी बेनिफिट हो बाकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो करने चेष्टा करुँच रिजनल कोऑपरेशन कर बट इंडिया हैव द ट्रेड एग्रीमेंट विथ जापान एंड वेरियस अलग अलग कंट्री सहित आम अमेरिका सहित अच्छी आम यूके सहित अच्छी आम जापान सहित अच्छी से सहित अच्छी बाकी रिजनाल रहा कौन दरकार आम फायदा उठे कौ गरीब देश मैंने अंडर डेवलप्ड देश मैंने दैट इज द रीजन ट्रांसअटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप टीटीआईपी क्वेश्चन पकाउछि बहुत प्रकार सेंस रे लेवल तक लिखे पड़े ट्रांसअटलांटिक कथा एटा अटलांटिक ओशन चारि पड़ जो इट विल बी द बिगेस्ट ट्रेड सक्सेस इन द वर्ल्ड इफ इट विल बी कंप्लीट बाकी कंप्लीट स्तर रे मध्ये ही अछि तेणु ये एक्चुअली बहुत बड़ गोटे पार्टनर है बहुत बड़ पार्टनर रही आफ्रिका कथा कहपर एशिया कथा कहपर प्लस यूरोप कथा कहपर समस्ते माने अमेरिका कथा कहपर समस्ते TTIP focus on the US and Europe in the various trade sector with the more focus on the banking sector trade plus banking फाइनेंस सेक्टर रे गोटे एमती गोटे जिनस एक्चुअली कौन सी देशर डेवलपमेंट एक्चुअली ता फाइनेंस सेक्टर पाखे छुपिक रही है लुचिक रही है ये जिन यदि डेवलप वांस हो गला ना आ देशर जो बढ़िया केमती से कहीं रुकी पारि ठीक अच्छे डेवलपमेंट कथा it will create the profit around the 120 billion euro for the Europe and 90 billion euro for the US and 100 billion euro in the world ए ग्रुप ट्रांस अटलांटिक ट्रेड ग्रुप यदि सक्सेसफुली काम करेंगे एति की प्रॉफिट कमे विश्व but most of the experts criticize the plan instead of the increase it will the decrease the employment and the trade सारा इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज कर कि भाई साहब जदि ये सब जिनस हम बहुत सारा जिनस ऑटोमेशन हो बहुत सारा जिनस एक्चुअली कौन हो चेष्टा करा कि भाई साहब हमको यही रिजन भितर काम करने मान को लेकिन काम करने गोटे ग्लोबालाइजेशन कनसेप्ट कौटी ना खतरा लगुच डी ग्लोबालाइजेशन एंड इंडिया ग्लोबालाइजेशन अपोजिट है डी ग्लोबालाइजेशन ग्लोबालाइजेशन माने कौन प्रत्येक जिनस को आम इंटरनेशनल नजर रे देखा ग्लोबालाइजेशन बोले एग्जांपल मानकर आम टाटा कंपनी कथा कह टाटा कंग्लोमरेट टाटा कंपनी केवल इंडिया रे नहीं वर्ल्ड रे विभिन्न प्रकार कंट्री रे अच्छे आम ग्लोबालाइजेशन नजर देखिपारे कि मल्टीनेशनल जोटे
ଯଦି ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଥିବ ଟାଟା ସବୁଆଡେ ବନ୍ଦ କରି କେବଳ ଆସି ଭାରତରେ ଖୋଲିବ, କହିବେ ନା ଭାଇ ସାହେବ ହଉନି, ବେପାର ହଉନି। ସେଇଟାକୁ କୁହାହବ ଡି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। ରିଜନ ବହୁତ ସାରା, ଏମିତି ଅଲଗା ଦେଶ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫିର ଭାରତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁନି ଅଲଗା ଦେଶକୁ। ଇଏ ତମାମ ପ୍ରକାର କଥା ହେଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରୁ କଟିକି ଆମେ ଅଧିକା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନାଲିଜିମ ହବୁ କିମ୍ବା କଣ୍ଟ୍ରି ଫାଷ୍ଟ କଥାକୁ ଭାବିବୁ, ସେଇ କନସେପ୍ଟକୁ କୁହାଉଛି ଡି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। ଏସେ ପଢିପାରେ ୟା ପରେ, ତ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନଜରରେ ରଖିଥିବେ। ଡି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଇଣ୍ଡିଆ as most of the WT World Trade Organization plan stalled due to country specific, ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ହବା କଥା ସେ ହେଇପାରୁନି, କାରଣ କଣ୍ଟ୍ରି ସ୍ପେସିଫିକ ପ୍ଲାନ୍। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ରିଜନାଲ କଥା କୁହାହଉଛି, ବାଇଲେଟରାଲ କଥା କୁହାହଉଛି, ଟ୍ରାଇଲେଟରାଲ କଥା କୁହାହଉଛି, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ସେଟିଂ ହେଇଯାଇକି ବାକି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଯୋଉ ଏଜ ଏ ହୋଲ, ଏଜ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ଲାନେଟ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲେ କରିବା ବୋଲି ବଡ ଧରଣର, as you know, USA withdrew from the World Health Organization and UNESCO like the world body due to high protectionism and other countries bound to think on that। ବଡ଼ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। हालांकि रिजॉइन କରି ସାରିଛି ଆମେରିକା। ଏଟା 2-3 ବର୍ଷ ତଳ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେହେତୁ, ତ ଆମେରିକା ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଜଏନ୍ କରିସାରିଛି। ମଝିରେ ଆମେରିକା ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଭଳିଆ ଜାଗାରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାର କରିନେଲା ନିଜକୁ। କରୋନା ସମୟରେ ଚାଇନାକୁ ଯେଉଁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ରିଜନ୍। ୟୁନେସ୍କୋରେ ଯେହେତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ୟୁରୋପ କିମ୍ବା ଚାଇନା ଫାଇନା କିମ୍ବା ଇଟାଲୀ ଫିଟାଲି ଅଧିକା ଦେଶର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମେରିକା ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ୟୁନେସ୍କୋ ସାଇଟ୍ ଅଛି। ଆମେରିକା ଭାବିଲା ମୋର ଦବଦବା ଏଠି ରହିପାରୁନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ରିଜନ୍, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ବାହାର କରିନେଇଥିଲେ। ବଟ୍ ହାଲାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯୋଡ଼ିଛି ଆମେରିକା। କଥା ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାରୁ, ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉଟା କୁହାହଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍ଥାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ତା ନିଜକୁ ବାହାର କରିନେଉଛି, ଆମେରିକା ସବୁଠୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଶ, ଇଏ ସବୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା, ମାନେ WHO କିମ୍ବା ୟୁନେସ୍କୋ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଯଦି ଆମେରିକା ବାହାର କରିନେଉଛି, ଅଲଗା ଦେଶ କ'ଣ ଶିଖିବ ସେଇଠି? କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ନିଜେ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ କେମିତି ଡେଭଲପ ହଉ, ଗ୍ଲୋବାଲାଇजेशन भाड़ में जाए। एच यूएस डॉलर कंटिन्यू, यूएस माने यूनाइटेड स्टेट, यूएस डॉलर कंटिन्यू increase and China not able to manage their economy, then it will again think for the domestic policy। यूएसए डॉलर कंटिन्यू increase माने स्ट्रंगर होउची या फिर इन्फ्लेशन बढ़ुची, चाइना ताको कोप अप करि पारु नाही। अलगा देश ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଭାବୁଛି କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଡଲାରକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, या फिर बिल्कुल କରିବା ନାହିଁ, या फिर ରିଜନାଲ କିଛି କରେନ୍ସି ବାହାର କରିବା, ଆମେରିକା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହବା ନାହିଁ। ଏ ତମାମ ପ୍ରକାର କଥା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ। ଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଏସର ବେଳେବେଳେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ। କଥା ତ ବିଲକୁଲ ଯାଉଥିବ। I think, ବନିତା ପାତ୍ର ମ୍ୟାଡାମ ଯାଉଛି ନା ବାଉନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି କଥା? Yes, sir. ଯାଉଛି। China also always try to export the more than the import, which create the imbalance trade in the world। ଚାଇନା ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି ମୁଁ କିଣିବି କମ, ଯାହା ହଉ ରାନା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଣ୍ଢେଇ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହ୍ୱାଟ ଏଭର ବାସ୍ ବିକିଦେବା ଆମେ ମାର୍କେଟ। ଅଫକୋର୍ସ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ, ଟ୍ରେଡ୍ ବାଲାନ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଯଦି ସମାନ ହେବ ଟ୍ରେଡ୍ ବାଲାନ୍ସ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱରେ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସବୁ ଦେଶକୁ ତାର ହିଣ୍ଟସ ଏଇଆ ଯେ ହିସାବ ତମେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କଲେ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଯାଇକି ଟ୍ରେଡ୍ ବାଲାନ୍ସ ହେବ। ବଟ୍ ଚାଇନା ତ ସବୁବେଳେ ଅଧିକା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କଲା, ତେଣୁ କୋଉଠି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ନା ଏଇ ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ କଥା କହୁଛି ଇଏ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି, ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ମୋର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଆଇଟି ସର୍ଭିସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍ ଚାଇନା ଡନ୍। ଭାରତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଇଟିର ଯୋଉ ସଫ୍ଟୱେୟାର କଥା ବିକ୍ରି କରୁଛି, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ବହୁତ ସାରା, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା ଡେଭଲପ କରୁଛି। ସେଇ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାରତ ପାଖରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଛି, କାରଣ ଯୋଉ ତମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗାମୀ ସମୟରେ, ବଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏସେ ପାଇଁ ତମେ ବିଲକୁଲ ତୈୟାର ଥିବା ଦରକାର। ଏ ବର୍ଷ ଏସେ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଏସେ 100% ପକେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କଥା ଉଠୁଛି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ୟା ପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବେ କରିବ। ବାଙ୍ଗାଲୋର କିମ୍ବା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବହୁତ ସାରା ହବ୍ ଅଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍, ସ୍ପେଶିଆଲି ସେମାନେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବନାଉଛନ୍ତି। ଫରେନ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ସେଲ୍ କରିବା, ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ମୋଟ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଦ ମୋର୍ ମ୍ୟାନେଜ ଟୁ ଦ ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପଲିସି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର୍ ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଲାସ୍ ଇଜ ଦ ଇଜ ପ୍ରେସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନକୁ ଆମେ
बढ़ावा दबा बट ता सहित भी हमर जो इनपुट एक्सपोर्ट टाको कंट्रोल भीतर रखिया दरकार। इंडिया ट्राई टू सॉल्व थ्रू द आत्मनिर्भर अभियान तामाने भारत ताकू भाबी कि आत्मनिर्भर अभियान आत्मनिर्भर माने कଣ ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ ଭାରତ ତାର ନିଜେ ଅଭିଯାନ କରିବ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହବ ପ୍ରଡକ୍ସନ କଥା କୁହାହଉଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଥା କୁହାହଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତ ଆମ ଭିତରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସେସ୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟ ବିକ୍ରି କରିବା ପ୍ଲସ୍ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହୁଛି ଭାରତରେ ହିଁ ବନାଅ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀକୁ ତମେ ବିକୁଛ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତମେ ବିକନି ଏଇଠିକି ଆସ ତମ କମ୍ପାନୀ ବସାଅ ବସିକି ଏଇଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ କର ବିକ ତମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିକ ପ୍ଲସ୍ ପାଖାପାଖି ଅଲଗା ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ ये तमाम प्रकार कथा भारत कोटी ग्लोबलाइजेशन फिस्काल डेफिसिट हो जाऊ बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाऊ ये दिगरे भारत काम कर बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन आम अलग सब देश को केते बिकुचु अलग सब देश को केते किणु दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट फिस्काल डेफिसिट कौन भारत रे इनकम केते होची भारत रे खर्च केते ओके आउटलुक फॉर द फ्यूचर पाई कौन जिनस एक्सपोर्टर डिमांड वन मोर ड्यूटी फ्री नो गवर्नमेंट शुड कंसीडर दिस नो आमे जो भारत कथा कहूँ भारत जो मैंने एक्सपोर्ट कर आज्ञा सर हमरो हुंडई तार चेन्नई रे ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସିଏ ସେଠି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରେ କିନ୍ତୁ ସେ କାର ମଡେଲ ବିକ୍ରି ହୁଏ କି ୟୁରୋପିଆନ कंट्री ଆଉ ଆପଣ ସେପଟେ ନର୍ଥ କୋରିଆ ସାଉଥ କୋରିଆ ଜାପାନ ସେପଟେ ଚାଇନା ପାଇଁ ସେପଟେ ସାର୍ ବିକ୍ରି ସେଠି କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି मैंने बुझी पारे आउ थरे कह ଆମର सर हुंडई कंपनी इंडिया प्लांट बसला किंतु से जो किछि से जो प्लांट है बसई से प्लांट जो प्रोडक्शन होची इंडिया रे से कार बिक्री हो से कार बिक्री होची जाई के यूरोपियन कंट्री नहीं तो सर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया जापान चाइना पर साइड रे बिक्री फिलीपींस नहीं सर इंडिया रे एते कम प्रॉफिट रहला ना हुंडई तो इंडिया रे बिक्री हां बुझिलु ना नहीं हां हमर हुंडई हुंडई देबा हुंडई गोटे एग्जांपल नेला ना माने जनरल कथा कहलो ना बिक्री होनी बोली हुंडई एटा होचे सर हुंडई रो होचे ना हुंडई तो कार बिक्री होची ना इंडिया रे हुंडई रे जोड कार बिक्री होची तार प्लांट अलग जगह रे अच्छा तमे कहछो पर्टिकुलर जो प्लांट कथा कहछो सेही प्लांट जो बाहर होची एक्चुअली से बाहर मार्केट रे बिक्री होची ऑफ कोर्स से जिंस भारत को टैक्स केमिति न दबो भारत तो पूरा ऑलरेडी टैक्स न पढ़ाई एक्साइज ड्यूटी कथा कह होची हला प्लस तमर एक्सपोर्ट माने ड्यूटी कथा कह होची हला ये सब ड्यूटी भारत नब ना कहीं नबनी अगर तमे जो कार बनैलो पर कार पिछे तुम एक्साइज ड्यूटी दो पड़ुची एक्साइज माने प्रोडक्शन कथा कह हला प्रोडक्शन टैक्स दबो तमे प्रोडक्शन टैक्स दबो प्लस तमे तो गोटे यूनिट सेल करूछो देखुनी जे सब हला जो गोटे यूनिट हमर बॉर्डर बाहर को जीवो हला देशर बॉर्डर बाहर को जो तुम टैक्स दो नहीं पुनी सेटा भारत रे इनकम नुहे कि जोट भी के भी कोन असुविधा ओनली टैक्स नहीं पैसा करना होगा एक्साइज भी दउचंदी एक्साइज माने प्रोडक्शन कथा को आउची प्लस हमर जो भारत रे बनुची सेठी जो लैंड अछि लेबर माने अछंती एम्प्लॉयमेंट होची रिसर्च होची भारत सहित विभिन्न प्रकार एग्रीमेंट हेतिबो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कथा को आउची हला ई तमाम प्रकार कथा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू इनकम ये तमाम प्रकार बेनिफिट भारत को ही मिलिबो का मिलिबो आଜ୍ଞା सर ओके तो से कथा लिखा आउटलुक फॉर फ्यूचर एक्सपोर्टर तमाने एक्सपोर्टर चाहउछंती जे कि हमकु आहुटी टिके ड्यूटी फ्री माने कण टंका टिके हमकु छाड़ करिया पे छाड़ माने टैक्स फ्री कथा को गवर्नमेंट शुड कंसीडर दिस जदि गवर्नमेंट आहुरी ताको टैक्स छाड़ करंता से माने आहुरी अधिका मोटिवेटेड हे कि एक्सपोर्ट करते जहाँ फल हम पाक डॉलर आसंता कि फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व आसंता एज वी हैव द फोर्सेस हुंडई ऊपर आई थिंक आज काली की पहर दिन इंडियन हमर तमिलनाडु गवर्नमेंट सहित कौन गोटे एग्रीमेंट है हुंडई सहित द हिंदी न्यूज पेपर थिला हला देखिदेव जदि पार है पर्टिकुलाली से जो कथा कौच मत से पढ़ी कौथ मत जहाँ लगुच चलो एज वी हैव द यो फोर्स रिजर्व थ्रू द एफडीआई एफपीआई ईसीबी जी माने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है जोटा कि प्राइवेट माने एफडीआई माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
मैंने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट वी शुड फोकस ऑन द सीएडी सीएडी माने करंट अकाउंट डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो रेशन रेशियो जीडी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कथा है सीएडी माने करंट अकाउंट डेफिसिट माने ହଉଛି ନା ଭାରତର ଆମେ ଯେତିକି ଯୋଉ ସର୍ଭିସ କିଣୁଛୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣୁଛୁ ଡେଲି ବେସିସରେ ଆମେ କେତେ ପଠଉଛୁ ଆମେ କେତେ କିଣୁଛୁ ସେଟା ସିଏଡି କଥା କୁହାହଉଛି କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେଫିସିଟ୍ ଜିଡିପି ତ ଟୋଟାଲ କଥାଟା କୁହା କନସିଡର ଅନ୍ ଦ ଡିଲେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଫୁଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେକର ତାର ଟମାଟର ୟା ଫିର ସେଉ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର କାଶ୍ମୀରରୁ ଯାଉ କୋଉଟେ ତାକୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିଲାନି 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଇ ରଖିଲା ସେଉ 25 ଗଲା ଆମେରିକା 50 ସେଉ କିଏ ଖାଇବ ସେମାନେ ଅଧିକା ପେ କରୁଛନ୍ତି ନା କ୍ୱାଲିଟି ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଭଳିଆ ମନେକର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବରଫ ଦେଇଗଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଗଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଉ କ'ଣ ହେଇଗଲା କି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କହନ୍ତି ତମର ହେଲା ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ବାସ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଚିଲା ଖାଇବିନି କି କଥା କହୁଛେ ବାକି ତମର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମାଂସ ଫାଂସ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ସେଟା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପ୍ୟାକେଜ ହେଇଛି ମାଂସ ଫାଂସ ବି ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେବା ଦରକାର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସୁଡ୍ ବି ବେନିଫିଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ମଲ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ବେପାର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ତ ଦେ ସୁଡ୍ ଗେଟ୍ ଦ ବେନିଫିଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ ତାମାନେ ଜିଏସଟି ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ମାନଙ୍କର ନିଆହେଉଛି ତାଠାରୁ କମ୍ କରିବା ଦରକାର ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲେବର ରିଫର୍ମ ଫର ଦ ମୋର୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ମନେକର ତମେ କହିପାର ନା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଲେଡି କରିପାରିବେନି କାମ ଛୁଆ ପିଲା ଏତିକି ଏଜ୍ରୁ କରିପାରିବେନି ବା ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏତିକି କାମ କରିପାରିବେନି ଘଣ୍ଟାକୁ ମିନିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏତିକି କାମ କରିବେ ତାଠାରୁ ଅଧିକା କାମ କରିବେନି ଓଭର ନାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଡ୍ୟୁଟି ସିଫ୍ଟରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସିଫ୍ଟ କରିପାରିବେନି तमाम प्रकार जे रूल रेगुलेशन लगेदेव कंपनी वाला कौटी कौन करेंगे लेबर कौटू आने ये आसते कौन चीप लेबर सस्ता लेबर लोक ये अधिका अच्छा अमेरिका कौन ये करना लेबर ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रोबोट काम कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तो मनीष पूरा पोला पोला अच्छा बस जहाँ को भी 10-20 हज़ार टका बसैला से काम कला से भारत पुणी स्ट्रिक्ट माने लेबर लॉ बनेदेव लेबर नहीं पारे फायदा कौन है बाकी भारत करुँ चुपचाप भारत ଆମର କିଛି ରଖିଛି ଏଟା ଇଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଦେବା ଆମର ଅଛି କ'ଣ ସେକ୍ଟର ନେକ୍ସଟ which of the following component are included in the current account of the balance of payment balance of payment रे current account में जो कहली current account efficiency balance of payment रे current account रे को जिनस गुड़ा include करा है included export and import of the goods net income from the abroad net unilateral transfer foreign direct investment हालांकि मैं कही सारी क्लास भीतर कुह बीटा हम नाटा कौन कहीदिव उत्तम पंडा ताली हो हम आगे भाविदिव ठीक है वेरी गुड ठीक अच्छे देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाबू हेनी सीधा कथा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तुम एक्चुअली कैपिटल अकाउंट ना करेंट अकाउंट रे हम ना कहली कौन करेंट अकाउंट जो एक्चुअली डे टू डे ट्रांजेक्शन तेल किणुचे कि रेमिटेंस आसूसी कि सफ्टवेयर बिकुचे ये सब जिनस डे टू डे ट्रांजेक्शन जोड़ा होची सेटा एक्चुअली करेंट अकाउंट रे आसीबो कैपिटल अकाउंट लॉन्ग टर्म एफडीआई लॉन्ग टर्म रे आसी एफपीआई शॉर्ट टर्म रे आसीबो फॉरेन पोर्टफोलियो नेक्स्ट which of the following is the most likely to increase the India foreign exchange reserve
ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଅଛି, କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ପଢ ଆନ୍ସର। ଇନକ୍ରିଜ ଦ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ, ଇନକ୍ରିଜ ଦ ଫରେନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଭାବ ସି କିଏ କହିଲା? ଉତ୍ତମ। ଉତ୍ତମ ଆଜି ତ ପୁରା ଫର୍ମରେ ଅଛି ମତେ ଲାଗୁଛି। ପଢ ପଢ ପଢ। ତାଳିଟା କିଏ ମାଇଲା? ତାଳିଟା କିଏ ମାଇଲା କୁହ? ତାଳି ମାଇଲା ତା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ତାଳି ହେଇଯାଉ, ଅଲଗା ଲୋକ ଜଣେ ତାଳି ମାରିଦବ। ଚलो ଠିକ ଅଛି ଆନ୍ସର ପଢ ଆଗେ। ହବନି ଆନ୍ସର କହିଦେଲେ ବଡ କଥା, ବଟ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିଲେ ବି କରିପାରିବ। ଟେନସନ ଦେଖିଦିଅ, ଟେନସନ ଦେଖିଦିଅ। ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ ପଚାର, କହିସାରିଛି। बस आंसर दियो, नंबर पढ़ो आंसर दियो आराम से। किरण किरण मैडम कौन? एफडीआई आपण कहले ना कि which of the following is not a component of the capital account? सेठी करेंट अकाउंट कहथिली, एठी कैपिटल अकाउंट लिखा है। कैपिटल अकाउंट रो मीनिंग कहथिली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लिखा है, एनआरआई डिपॉजिट लिखा है, एफडीआई लिखा है, नॉट नॉट एट लिखा है, एटी नॉट नॉट रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड। हां मैडम 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 पे तळे ही जो मैडम फॉर्म अछन, मैडम एनालिटिकल स्किल भलो। ठीक है आंसर देखो और एनालिसिस करो, ए हमर ये देखो आंसर। क्वेश्चन एमती डायरेक्ट पकाउची, परीक्षा भाबिया पे समय मिलिबनी आपनको, एठी भाबी कि एनालिसिस कर मनटा को रेडी कर रखो, इधर फटाफट करे। Devaluation of currency lead to which of the following effects? बे कहले आज पढ़ेली सब क्वेश्चन एक्चुअली तुम एक्सटर्नल सेक्टर ऊपर अछि, पढ़ी दिन और पूर्व क्लास रे। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नाटा को नाटा बाबू को सुमित समय पे ताली जाओ भाभी देखो भाव भाविले आंसर मिल जिवो, कि डिफिकल्ट या है नहीं एमसीक्यू रे कि कहूछ पढ़ाई छी, भाव भाविले आंसर मिलिबो, कि बड़ कथा न बुझी पहले पचारिबो है सब कहि तो इकोनॉमिक्स बहिर किसी कथा लिखा ही न थाए, इकोनॉमिक्स गुड़ा जिनस बुझे पड़े फंडामेंटल जिनस। आंसर दियो। এটা କିଏ କହିଲା ବାବୁ? ତମେ କଣ ଫର୍ମରେ ଅଛ? ଆନ୍ସର ଦେଖିଦେବ ନା ତ ତମେ କୋଉଠୁ? ତମର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଥିଲା କି ଆଗରୁ ପଢିଛ କି ଇକୋନୋମିକ୍ସ? ନାଇଁ ସାର୍ ଏମିତି ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଏକ୍ସ ଆନ୍ସର। ଚलो ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ଆନ୍ସର ଦେଖ। ସେର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚलो ଠିକ ଅଛି। एक्सप्लेनेशन पढ़ी दियो बाबू जो माने नेक्स्ट आंसर दियो।
ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକେଇଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିସିରେ ପକେଇଛି 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ବୋଧେ। ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ କିରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ବାକି ତମର ଇଏ ବାସୁଦେବପୁର ବାବୁ ଦୀପକ सर सर्विस ट्रांसफर एंड इन्वेस्टमेंट इनकम। हाँ बिल्कुल बाबू मैं ताली ହେଇଯାଉ। ଆଜି ବାଜି ଯାଉଛି ନାଇଁ କି ଆଜି ବାଜି ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ନାଇଁ କି? ଚलो ଠିକ ଅଛି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ପଢ଼ିଲେ ନମ୍ବର କାଲି ସକାଳେ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା ତ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଯାଇଛନ୍ତି କାଲି ଆସିବେନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଯିଏ ଜଣେଇବା କଥା ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିଦେଇପାର ବାକି କାଲି ସକାଳୁ ଆସିବ 6:30 କ୍ଲାସ୍ ପରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇବି। In India, foreign exchange reserve do not include ବନ୍ଦନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଦନା ନା ବନ୍ଦିତା ଏଇଟା ଏଇଟା ତ କୋଉଟା କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ इंडियन रुपीज विथ आरबीआई हाँ एनालिसिस होची क्वेश्चन ଭଲ ଦିମାଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ନା ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ଆପଣ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଦେଖିବେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି କହିବେ ଭୁଲ ହଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆପଣ ସବୁ ଠିକ୍ ହନ୍ତା କି ପଢା ହେଲା ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ଭାବିବେ ସେ ଅନୁସାରେ କହିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପକେଇଥିଲା ରିସେଣ୍ଟଲି କେବେ ଗୋଟେ କୋଉ ଏକ୍ଜାମରେ ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम हालांकि ମୁଁ ଆଜି କହିଲା ବେଳେ ଉଠେଇଥିଲି ଏ ୱାର୍ଡଟା କହିନି ସେଇଭଳିଆ କନସେପ୍ଟ ଉଠେଇଥିଲି ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ତମକୁ ଜଣା ପଡିବ। सर आई थिंक ए सर ए ए ठीक है ଦି ଜଣ ଯାକ ଠିକ କହିଯିବ ହେଲା ଏ ଏ ଆନ୍ସର ପଡିଯିବ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକଉଛି ଯେମିତି ତ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ମାନେ ବୁଝିଛ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ଆଜି ପଢେଇଲା ବେଳେ ସେଟା କହୁଥିଲି ମୁଁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେଫିସିଟ୍ ଏଇଆ ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେଶ ଆଇଲା କେତେ ପଇସା ଗଲା କେତେ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେଫିସିଟ୍ ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଯାଉଛି କହିଥିଲି ଆଜି ନଅ ନମ୍ବର वन थ्री हाँ मोस्ट हाँ मोस्ट प्रॉब्लम एनीवन एल्स ଏଇଟା 1 2 3 ନାହିଁ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କଥା ଠିକ ହବ ଲାଗୁଛି ହବ ଠିକ ଦେଖ କଥା ଠିକ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେଖ ନ ବୁଝିପାରିଲେ କହିବ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ପଢ ନ ବୁଝିପାରିଲେ କହିବ ମୁଁ ବୁଝି ହୁଁ 10 ନମ୍ବର ଆମେ ପା ଦେଖିଥିଲେ क्वेश्चन ଟା ଟିକେ ବୁଲେଇ ପକେଇ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଅଛି ଆଉ
କାରଣ ତମେ ଏଇଭଳିଆ question ଅଛି ହଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନଥିଲା କି ତାରି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଇଟା ନଥିଲା ପ୍ରିଲିମ୍ ଟାଇମରେ ନା ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ବାବୁ ପିଲା ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଦିମାଗ ଲଗେଇକି ପାସ୍ କରିଯାଆନ୍ତି ନ ପଢ଼ିଥିବେ ମାନେ ଧୁରନ୍ଧର ହବା ଦରକାର ଟିକେ ଧୁରନ୍ଧର ହବା ଦରକାର ଆଖି ପୁରା କାମ କରିବା ଦରକାର ଅନେଷ୍ଟଲି ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା ହଲରେ ଯେତେବେଳେ ହଲରେ ବସେ ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ପୁରା ଏକଦମ ଧୁରନ୍ଧର ହବା ଚलो ଆଜି ମୁଁ ରଖିବି ତ ବାକି ଅଛି 30ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଦେବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ କାଲି 6:30ରେ ଆସ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନହେଲେ ଅଲଗା କ'ଣ ଯିବା ଯଦି ପଢ଼ିଦେବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ Sir, kali evening ରେ ହେଇପାରିବନି? ନାଇଁ କାଲି ସକାଳେ ନେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରେକର୍ଡିଂ ମିଳିଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯୋଉ Okay. ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମିଳିଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା Okay, sir. ରଖିଲି ବାବୁ ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍ ଅନର୍ସ ଯୋଉ ପେପର ଗୁଡାକ ସାର୍ କେମିତି କଣ କରାଯିବ ଅଲଗା ପେପର କଥା କହୁଛି କି ସାର୍ ଅନର୍ସ ପେପର କଥା କହୁଛି ଅପସନାଲ 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 କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କଥା ହେଇଯିବ କାଲି ତମେ କଲ୍ କରିଦେବ କଥା ହେଇଯିବ ଦିନ ବାବୁ